Hi guys, we're here at Laika's Kitchen cooking our lunch for today, and we have here some bistek, hot dog, and talong that we will be eating later, and magbudol miso. See you later! Og karon nag-prepare mi og mga balloons para sa mga decorations unya. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. So karon, nami karon sa Naawan Poblasyon dapit sa munisipyo. Dapit sa carnival, and nani mi nangita sa mga dulaan para sa among immersion. So karon, nakapalit na mi og mga prizes para sa among immersion. Here! So next up, market! Nami karon diri sa merkado at para magpalit og tokens para sa mga bata. Let's go! And karon nakapalit nami, and next onto the snacks. Hello everyone, we are here at one community where we will conduct our research immersion at Poblacion Manticao, Misamis Oriental, which our research is focusing on assessing excessive gadget use, reintroducing traditional Filipino games to children in Zone 23 Poblacion, Manticao, Misamis Oriental. And the objective of this study is to assist children in avoiding too much use of computer usage, and by reintroducing Filipino games to foster social interaction, camaraderie, and teamwork by reintroducing them the Filipino games that we have before. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Very good, okay? Okay, so magsugod na tayo. Okay, to start our program, I am Althea. I am Kuya Jaden. And I am Kuya Brent. Emergency!
Naka-kwan ka, oh. Sige, dali, pagpapaluto. Sige. Sige, kung kisay mo sayaw, ha? Adi mo sa tuba. So karon kanang kisay na idea nganong naata dari nagtipo karon. Nganong nag-prepare me. Sige daw. Focus. Using a gadget cannot make it hard for kids to play attention in school or while doing homework. Clap your hands! So let's give eagle clap to Kuya Vincent. So eagle clap na be? Very good. So nice, right? Okay, so ano? Paminat mo. Og karon, mag-interview ta og mga bata kung unsa jud ang ilang gibati karong orasa. Come on, let's go! Unsa gani atong ngalan ate? Giselle Jane. Giselle Jane. Ate Giselle, pila tong edad? 12. Nalinga usa pa yung mga dula nga imong nangadulaan din ni ate. Luksong tinik. Luksong tinik. Labay lata. Labay lata. Wow, thank you ate. Karon na ako diri para interview ning isa sa mga participants sa ato ang padula. Unsa imong ngalan kuya? John Vincent Sanchez. Pila mo edad? 11. Nalipay na ba ka sa mga dula karon? Nalipay. Unsa po nga mga dula imong mga nadula na? Tumbang lata, Jolen, so Chinese garter. So mga ate, unsa tong mga ngalan? Samantha. Denise. Ug pila inyong mga edad? 10. 12. Nakoy pangutan na nalipay na ba mo karon nga kanang nagdula mo diri nakabanding mo sa inyong mga friend? Nalipay. Yes, so happy. Yes. So kanang unsa pud nga mga dula na inyong mga nadulaan? Chinese. Chinese, unsa pa? Chinese pa. Chinese pa so far? Okay. Reintroducing traditional Filipino games to children in Zone 23, Poblacion, Mantika, Misamis,